Satyavati. New name Satyavati. अच्छा okay. Thank you baby. You most living. Thank you. रजनी हाय 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 रजनी. डिनर किया है ना? सारी सारी रात, सारी सारी रात जगाते ही आंखों से नील चुराता है, धीरे धीरे प्यार सिखाते हैं, वही रूल आता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। थैंक यू सो मच, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার মাথা ব্যথা করছে না? কিভাবে সম্ভব লাইভে এতজনের সঙ্গে কথা বলো? এই তো, এটাই তো, গানটা শুনিয়ে দিলে দিল তো পাগল হয়ে গেল। তো থ্যাংক ইউ মনীষ, রাজকুমার ওয়েলকাম, প্রসাদ হাই, असिन लुक ठीक, अच्छा ओके, थैंक यू व्यूवर्स, काफ़ी सुंदर हो आप। थैंक यू मनीष, हा 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 ऑन माई। अच्छा ओके, हाय प्रसाद जी वेलकम। आसू सिंह, क्या नाम है? आसुतीन वेलकाम। খারাপ ভাবে নিও না, তাহলে আর ইয়ার্কি মারবো না। না না, আমি খারাপ ভাবিনি। ঠিক আছে, এই নাও গাইস, দুধ খানা হে। সমীর দাস, আমার বাড়ি নদিয়া রানাঘাটে। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? बेबी खाना खा लिया है? मैंने खाना खा लिया समीर। আমার নাম শুক্লা রায়, प्यार से सब लोग শুক্র বলती है। তোমার বিয়ে করেছো? না না, হ্যাঁ বিয়ে হয়ে গেছে, আই এম ম্যারিড। परफेक्ट ओ एफ कंटेंट ओके। बेबी क्या पी रही हो? मिल्क मिल्क पी रही हो? तुम्ही नाबले, नाबले मतलब समझे नहीं हूँ। प्लीज गाइस लाइव को लाइक करना। মো করো মিল খাচ্ছ? মা করো মিল খাচ্ছ? হ্যাঁ শুক্লা বলছি না, মিথ্যা কথা বলবে না, বিয়ে হয়ে গেছে কথা। আমার বিয়ে হয়ে গেছে, সত্যি বলছি। অরিজিনাল ব্লগ। अच्छा उज्जवल दास, थैंक यू। आप खाना खा लिया है? हाँ मैंने खाना खा लिया है। प्लीज गाइस 100 लाइक कंप्लीट कर दो गाइस, बहुत टाइम से बैठी हूँ, 1.5 घंटा के ऊपर, 2 घंटा हो रही है। प्लीज गाइस लाइव को लाइक कर लो, और 17 লাইক कर दो। তোমার বিয়ে হয়নি আমার মনে হচ্ছে। ও বিয়ে হয়নি, বাট ঠিক হয়ে গেছে বিয়ে। মিল্ক পিতা হে? হ্যাঁ মিল্ক পিতা হে। আজকে বলো 1000 খানা করে দাও, 100 কেন? अच्छा 1000 खाना लाइक कर दाओ। साइन आ गया है, वेलकम साइन, मॉम ड्रॉप वेलकम। लाकी बेगी तुम्हारा भाई कहाँ है? ये मेरा भाई आ गई है, साइन आ गया है। মালায়া হাই, রশ্মিকা ওয়েলকাম মালায়া। 5 মিনিট পরে আবার শুরু করুন। হ্যাঁ আমি 5 मिनट পরে আবার করব, কিন্তু 17টা। प्लीज़ गाइस लाइव को लाइक करो और 70 लाइक कर दो गाइस। ঠিক আছে জান, আমাদের উজ্জ্বল দাস, ঠিক আছে জান, থাকলে আমাদেরকে দেখবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি শুয়ে নয় বিয়ে করেছো, তাহলে আমাদের মিথ্যে বলছো বন্ধু? তুমি শিওর নয় বিয়ে করেছো, তাহলে মিথ্যে বল। বিয়ে তো হবে, এর জন্য বলছি আগে থেকে। ইউ আর সিঙ্গেল? নো সিঙ্গেল নেই है। আচ্ছা ওকে মম ড্রপ। তো তোমার চোখ বসে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ আমার চোখ বসে গেছে, চোখে একটু প্রবলেম হচ্ছে। बेबी आज तुम्हें उपवास करो करा है? नहीं मैं उपवास नहीं करा है।